खुलुमका कक खरानि कक बरा कक तमाओ आंनोराय बाक्सा सबनम दिनिनि कक तमा बुबाक रबुंखा हास्तेव सालब्रुमनो फेकजांनाय माने रमजागवानि कक तमा क्राक सालनि फुङा हायनो हाय हुइजा कक तमानि बिसिंते साइमाका तेलेमरा थानानि बिसिंगो खबजाक महारानी कृष्ण मंदिर आमसायो राज्य सायाबाय रमजाखा 210 केजी सिदिकरा आपका नाम क्या है? परवीन कुमार। कहाँ से हो आप? जम्मू से। तो गाड़ी में क्या ले जा रहे थे? वही सामान है जो करा। क्या है वो पैकेट में? क्या पता मैंने कौन सा देखा, 12 पैकेट। किसने दिया है आपको? हाँ, तो कोई में दिया किसी ने। नाम क्या है उसका? नाम का नहीं जानते। वाल टूरिज्म देना टिटिंगे नाइथुतक त्रिपुरा बुनिसे बारा फाइदि जतन बेराये नाइ फाइदि नाइथुतक हास्तेनि बेरायखिनि थाय बस्तां बिसिनि हायुं बेरायखिनि सालनि सिगां हनै साका हास्तेनि मन्त्रिफोरा बिप्लब कुमार देव ছবি দেখলেন না, ছবি মুড়াই দেখলেন না, ডুমুরি দেখলেন না, নির্মল দেখে গেছেন, এটা দেখতে বেশি গেছেন। আমি পিকনিকে করতেছেন মারুতি ভ্যানের মধ্যে নাম সোহেল পেয়েছেন। তবে ধরুন একটা টুরিস্ট স্পট নিয়ে যে সমস্ত লোক দেখেছে, প্রথমে এটা চিন্তা করা উচিত। আমরা নির্মল সবাই দেখিনি, ছবিমুড়া সবাই দেখিনি, ডম্বুরও দেখিনি, অনুভূতি দেখিনি, জম্পের হয়ে গেছে এদিক দিয়ে আমরা যাই না। क्राक सालो एसी वेलफेयर मिनिस्टर श्री भगवान दास सेक्रेटारिएट कन्फारेंस हल लगो कायसा ककथुम पांडा खाइजाखा ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রসূত অনেক ধরনের উন্নত এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছে। এই প্রকল্পগুলি 2021 এবং 22 অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত করার জন্য আর্থিক যে মঞ্জুরি পাওয়া গিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমার সঙ্গে রয়েছে क्राक सालो एनएसएम नि बखाते त्रिपुरा आगरतला जीबी एजीएमसी कन्फारेंस हल लगो सालनि बागै वर्कशॉप संसाजाखा जो एनएचएम ने यह कदम उठाया है यह बहुत ही स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। जैसा कि डॉक्टर कमल यहाँ बोल रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में इसके प्रति जो रुचि थी वो कम हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जबकि हम लोगों की रुचि इसमें बढ़ी है तो निश्चित रूप से जो हमारे राज्य में इसकी समस्या है उसमें काफी कमी आएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक मेडिकल इशू तो है ही, मेडिकल इशू के साथ साथ ये एक सामाजिक इशू भी है। मैं समस्या तो नहीं बोलूँगा लेकिन निश्चित रूप से एक स्टिग्मा के तौर पर सामान्यतः दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे चिकित्सक बंधुगण इसको कोल्ड का नाम न दे करके, लेप्रोसी का नाम न दे करके हैंसन के नाम से बताते हैं, जिससे कि एक जो मानसिक या साइकोलॉजिकल
Kerak salah kuai hangkor ni Podobil Block ni Rotanpur High Secondary School ni Reng sereng nai rok Reng naga sereng nai rok Turi inggai borg ni zengzal no Lahara ongkore korang bisa lakya Iya, Nora. Nora baik salahnya angka asli salahnya lagi tiba. Lama aku baik salahnya tiba. Nora sawana. Nora lama salahnya, nok bising salahnya. Nora jadi Nora seng Nora dabina. Nora kada ani kok baik kan. Norong যদি অক্টোবর di bising ri mali angkai nong ida dabino ri me akan nor hai kaisa khaiji mo ri klangai e sar botongo sini wai di sar tongo ang ni jae skhoi ni tongo aboni bagane chultuni nor bai salai norong ni অক্টোবর ni bising o ungmai kai lama kasono nangbe norok korong ni korok lam khai IS khai Kerak salah Kuala hai otomal kupai kerak malkong lahar lalai lahar parti ka o parti mungo saga dokumen ka korok dok yang ulo borok dok Kuala Lumpur sak nai nogo tubu zakha waktu mani bisinte saimak ka korok ni belai ke saga dokumen zakne আমরা এখানে ফোন করছে ফরেস্টের কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা আইসি আয়া দেখছি এখানে 6 জনের মতো ইনজুর মানে পার্সন আসলো এর মধ্যে 4 জন মোটামুটি একটা ব্যথা হয়েছে আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি বাড়িতে আসলাম সবাই হঠাৎ করে শব্দ হয়েছে ওই লোকের গেটে যখন আইছে লোকের গেটে আইসে অটো গাড়ি বাড়ি মারছে তো বাড়ি মারতে অটো গাড়িটা পড়ে গেছে এবং তারা অনেক ইনজুরি হয়েছে এবং তারা অবশ্যই খুব সিচুয়েশন মানে খুব খারাপ এবং আমরা সবাই মিলে অটো গাড়ি তুলছি ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি ফায়ার সার্ভিস আইছে তখন সবাই মিলে হাসপাতালে এলাম কতজন ইনজুর্ড আছে এখানে প্রায় 6-7 জনের পর এখন তারা খুব গুরুতর অবস্থা একজন পুরুষ তাদের অবস্থা খুব খারাপ আর মহিলা দুজন আছে তারা প্রচন্ড ব্যথা পাইছে এবং একজন আছে খুব মানে বয়স্ক মহিলা আর একজন আছে ধরো 14 বছরের একটা মানে মেয়ে আছে তার অবস্থা খুব খারাপ Tini ni kok borok kok temoron paikhan or sayo nai tangi kok korang kulungka